गोंय सरकार आमचो आवाज दामून दवरपाक पळयता। येता ते वेंचणुकेंत सरकाराक मार बसपाचो आसा, देखून आंदोलनां करप्यांक पिडपाची नवी स्ट्रॅटर्जी सरकार सोदून काडटा। भिवोवपाची गरज ना, गोंयकारांनो एक जायात। पर्यावरण काबार करपी सरकाराच्या विरोधात आवाज बुलंद करात। दिल्ली वचपाक भायर सरलेल्या सर्वांच्या आंदोलकांनी गोंयांक उलो मारला। साखळी, पर्ये आणि दिवचल मतदारसंघात तेंको नासलेल्या मये मतदारसंघात दीर्घ तेंपाचें आंदोलन चल्लां। सरवण, कारापुरा, लोधा हावजिंग प्रोजेक्ट येता, तोवूय गांवांतल्या लोकांक नाका आसतना। टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेची ह्या प्रोजेक्टाक फूस आसा। सीएम प्रमोद सावंताचो आशिर्वाद आसा। थळावे पंचायतीचे लागचे संबंध आसात, अशी टिका हे माचे वयल्यान एक्टिविस्टांनी केल्या। तरीके लोकांक नाका ते बंद करपाक सरकार तयार ना। हे आंदोलन आता 100रीत पावता। 100रावो दीस आंदोलक दिल्लींतल्या जंतर मंतराचेर सारतले। देशाचे राजधानीत वचून पर्यावरणाच्या सत्यानाशा कडेन पुराय देशाचे लक्ष ओडपाचो हो यत्न। ते खातीर सरवणचे आंदोलक रेल्वेंतल्यान वचपाक गेल्यात। आयकात आंदोलकांचो बुलंद निश्चय। आयज आमी 10 विलेजर्स आमच्या कारापूर गांवचे ही आमची 100राव्या दिसा खातीर आमी प्रोटेस्ट केली जंतर मंतरा भितर। 13 तारखेक आमचे 100 दीस जाले। जंतर मंतराचेर आमी ते एक दिसाचो थंयसर आमी प्रोटेस्ट करतले। ताका परमिशन आमकां मेळिल्लें आसा पुलिसां कडसून, दिल्ली पुलिसां कडसून। आनी हे आमी एक सरकाराक दाखोवंक सोदता की गोवा गव्हर्मेंट आनी इन्फॉर्मेशन हांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय दिवपाक सोदता की पळया म्हणटा तुमचें जें स्टेट गव्हर्मेंट आसा ते खंय तरी तेंचें जें धोरण पॉलिसीज आसा की गोवाचो पर्यावरण एनवायरमेंट वाचोवपा खातीर ते खंय तरी तेंचें चुकता। आनी ह्या हितून प्रायम मिनिस्टर मोदीन बसून गोवा स्टेटूय ते दिसा एक लेटर बरयलें। तेणी म्हटलें की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसूंक जाय, एनवायरमेंटाचें आमी प्रोटेक्शन करचें। सो हे खंय तरी स्टेट गव्हर्मेंट ह्या तेची मॅसेज येयलो तेजें इम्प्लिमेंटेशन हें जावंक जाय आसलें, पूण तें जायना। आनी ही फक्त कारापूरची हें ना की बाकीच्या गांवांनी बसून अशेच मेगा हावजिंग प्रोजेक्ट्स येता म्हणजे आमचे गोंयचें पर्यावरण एनवायरमेंट आसा ते डिस्ट्रॉय करता। सो हेका खंय तरी आमी एक स्टॉप खंय तरी दिवंक जाय। त्या उद्देशान आमी ही आमची लढाई आसा ती एक नॅशनल लेवलाचेर व्हरता आनी सगळ्या भारताचे सगळे सिटीजन्स आसा तांकां अवेरनेस करपा खातीरूय मॅसेज आसा की गोंयान तुमी इतले वता आमच्या गोंयान ट्युरिजमा खातीर सिनरी पळोवपा खातीर की खंय तरी हे प्रेझेंट सरकार ती डिस्ट्रॉय करता। सो ताका आमी स्टॉप करूंक जाय। त्या खातीर आमचे देशभराचे जितले आमचे गोंय प्रेमी आसा तेंच्यांनी ह्या मिशनाक ह्या लढाईक तेंच्यांनी आमकां हेल्प करूंक जाय, सगळ्या गोंयच्या लोकांक हेल्प करूंक जाय। सोसायटीचेर आमचे 25 ते 30 लोक आसतले जे गोंयचे आसतले, बिकॉज आमी बाकीचे जे आसा ते डिफरंट रूट मोड ऑफ ट्रॅव्हलान करता। थोडे जाण फ्लायटांतले, थोडे तितले डिलेड ट्रेन आसा तितून येतले। सगळे जाण आमी तेजेर जॉयन जातले एका कॉमन पॉयंटाचेर। प्लस तेचेर आमी प्रेस ब्रीफ घेतले आनी जे एनवायरमेंटल NGOज आसा तेंच्या बरोबर आमचे इंटरेक्शन जातले, तेंच्या बरोबर तेंचे सजेशन, तेंचे पॉयंट ऑफ व्यू ते सगळे आमी तेंचे कडसून तेंच्यो ओपिनियन्स आनी आमचे पॉयंट ऑफ व्यू जे आसा आमच्या गोंयच्या बद्दलची म्हायती आसा ती तेंकां आमी सगळ्यांनी तेंकां पावयतले। अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणपी, विकासाभिमुख म्हणून घेवपी, नारी शक्तीचे नारे दिवपी सरकार आंदोलकांचेर वॉच दवरून आसा। आंदोलकांची दरेक चाल खंय ट्रॅप करतले हे विशींची रिएक्शन मिडियान आंदोलकांक विचारली। आयकात आंदोलकांचो हावेस आणि संदेश। अशें दिसता की हे खंय तरी सरकारना लोकांचे दबाव हाडटा, खंय तरी ते फियर क्रिएट करपाक सोदता की लोकांनी जागे जावंक जायना आनी हे गोंय वाचोवपाक आमी जे प्रयत्न करता ताका खंय तरी ते इनडायरेक्टली ते हे करूंक सोदता, आरो स्टॉप करपाक सोदता। हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक एक मागणी करता, तशें ते इंटिमेशन जे गव्हर्मेंट करता तुमकां क्लियर करता आमीच दिता जावं तुमकां ट्रान्सफर करपाचो जो भंय दिता तेज्या पसून वयर उठोवंक जाय आमी आनी खंय तरी आमी आमचे गोंय आतांच वाचोवंक जाय। जर तरी आमी आतां आवाज करिना जाल्यार हे अशे बारीक बारीक गोश्टी करीत रावतले आनी तुमकां एक तरेचो फियर क्रिएट करतले। आयदर फोन करून तुमचे फोटो घेवन नाजाल्यार आनी कसले तरी इनडायरेक्ट मेथडान हे गोंयच्या लोकांचे फियर क्रिएट करता की तुमी सरकारा विरुद्ध जे एक्शन घेवंक जायना म्हणून, आमी उलोवंक जायना म्हणून, देखील आमी उलोवंक जाय, लोकांनी आवाज उठोवंक जायना, हेजेर ते खंय तरी स्टॉप करपाक सोदता। कित्याक तांकां इलेक्शनाचो एक तो भंय आसा की फुडल्या इलेक्शनाक तांकां एक मार बसपाचो आसा। सो तेज्या पसून ते एक स्ट्रॅटजी तयार करता की लोकांनी आपलो आवाज उठोवंक जायना म्हणून ही एक चाल ही तेंची।
हांव गोंयकारांक परत एकदा उलो मारता की इनफ इज इनफ हेंच्यांनी एक आमचे जे 100 दीस जाता त्या खातीर आझाद मैदानाचेर 5 सुमार एक सगळ्यांनी मिटींग आपयला. सो सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की सगळ्यात मोठ्या संख्येन ही आझाद मैदानाचेर सोमार दीस 5 सुमार तुमी तेचे जॉईन जाता रॅलीक मिटींग जी आसतली तेका. तशेंच जर तरी तुमी पयस आसा डिफरंट काणकोणाच्या पेडण्याच्या येवपाक मेळना जाल्यार तुमच्या गांवांत एक सॉलिडॅरिटी रॅली काढा, नाजाल्यार एक मशाल रॅली काढा, नाजाल्यार कॅन्डल लायट करा, ऑर एटलिस्ट एक ग्रुप मिटींग करा की तुम्ही गोंयचे जे पर्यावरण आसा, गोंयचे ज्या तरेन डिस्ट्रक्शन जालां ते कशें वाचूंक शकता. सो एक तो मेसेज तुमी सरकाराक दिवंक जाय की तेजो फोटो काडून सोशल मिडियाचेर अपलोड करून जावं आनी अदर मिडिया की तुमी सगळे जागे जाल्लेले आसा. आमी सुशेगाद गोंयकार ना. जेन्ना गोंयचें रक्षण करूंक जाय, तेन्ना गोंयचें प्रोटेक्शन करूंक जाय, तेन्ना आमी सगळे जाण एक येतले, जागे जातले आनी गोंयचें रक्षण करतले.